केमिति इनस्टॉल हम तार रिपेयरिंग केमिति हम ସେଇଟା ହେଉଛି ସୋଲାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପିଲାମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସୋଲାର ଲଗାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏବେ ଦେଖିବ ଗାଁରେ ବା ଟାଉନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ସୋଲାର ଲଗାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ସୋଲାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ 62ରେ ରହିଛି ୱେଲ୍ଡର ଟ୍ରେଡ୍। ଏଇଟା ରହିଛି GMAW ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମେଟାଲ ଆର୍କ ୱେଲ୍ଡିଂ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାइन आर्क वेल्डिंग। तो एटा मध्य से गोटे वेल्डिंग टाइप रो काम केवल ये गैस मेटल देकी वेल्डिंगटा हो गैस मेटल टाको। तो एटा मध्य से सेम वेल्डिंग एटा वेल्डिंग रो ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड 1 ईयर। तापर रही देखो 63 नंबर रही स्टोन प्रोसेसिंग मेसीन ऑपरेटर। पे देखिए विभिन्न प्रकार स्टोन जो आम यूज करूँ स्टोन माने यूज करते माने घर बनवाई जो स्टोन आसता है